si mama, uy, hindi man siya mahatod sa ako. Kaya today. Kaya naman late man mo tayo mag-compare sa ako. But, Then- tapos nag-study me, Teacher Rose. Nag-Teacher Rose sa una, tapos si Teacher Kat. Nag-study, tapos Nax. Tapos nag-Teacher Kat na po nag-study. Tapos si nag-keeping go pang ano, tapos nag-test. Correct ko isa, daghay X. Tapos, na apil po ko ka na sa test ka na. Apil po na pag nag-lunch na, kanang nag-nap na mi. Oh. Kaya na si Teacher Carla, si Then? afternoon. Tapos, then, pag human, kay na si Teacher Kat, tapos nag-home na mi, nag-study pa mi gikan. Yeah, i-tell si mama nga, isa ra imong check ha, para mag-review ka. Okay? I-tell lang. Okay? Don't give up lang tayo. Yes, don't give up.